Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, still with me, Miss Santi. How are you doing there? I hope all of you always doing good. Okay, today we will study about recount biography. Let's check the definition first. What is recount biography? Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else, and it is non-fiction text. Jadi, biografi itu adalah deskripsi secara detail gitu ya, detailed description dari kehidupan seseorang, dan itu harus ditulis oleh orang lain. Jadi tidak boleh menulis sendiri. Jadi itu merupakan non-fiction ya. Contoh dari teks non-fiksi. Then the purpose of biography. First, to inform by retelling past events and achievements in a person's life. Then second, to give much information easily and educate the reader. Jadi tujuannya dari biografi itu adalah untuk menginformasikan atau menceritakan kembali prestasi atau kejadian-kejadian di masa lalu dari kehidupan seseorang. Dan to give much information easily, dan untuk memberikan informasi. Dan karena itu biography itu kan isinya achievement ya, prestasi, jadi otomatis untuk educate the reader, untuk memberikan pendidikan kepada pembaca. Okay, let's check the characteristics of biography first. It is not written by the subject. It means that a biography is written by someone else who wants to write about the subject. Jadi harus ditulis oleh orang lain, tidak boleh secara subjektif. Second, it is based on the research, not on imagination. Jadi itu berdasarkan research, penelitian, bukan berdasarkan khayalan atau imajinasi. When someone wants to make a biography, she or he must do some researches. Jadi, apabila seseorang ingin membuat biografi dari seseorang, dia harus melakukan research dulu ya, penelitian dulu. Number 3, describing the subject surroundings. Mendeskripsikan sekeliling dari subjeknya itu, dari apa seseorang yang ditulis itu biografinya. Jadi where, when, and how the person lived. Di mana, kapan, dan bagaimana seseorang itu hidup atau tinggal. Then showing how the person affected other people's life through their behavior, discoveries, or social reform, etc. Jadi itu juga menunjukkan bagaimana seseorang itu affected, mempengaruhi other people's life, kehidupan orang lain melalui their behavior, tingkah laku, or discoveries atau penemuannya, atau social reform atau reform sosialnya, gen sosialnya, dan sebagainya. Then using vivid language to narrate the events. Jadi menggunakan bahasa yang vivid, yang jelas gitu ya. Jadi itu bisa menghidupkan suasananya. Then it is arranged chronologically. Itu disusun secara kronologikal ya. Jadi secara berurutan. Itu adalah characteristics of biography. Next, language features. First, focus on individual participants. Jadi ya karena yang ditulis itu adalah kehidupan seseorang, jadi ya fokus pada individual itu. Kemudian, it is mainly written in simple past tense. Ditulis dengan menggunakan past tense verb to, karena itu menceritakan kehidupan di masa lalu. But the final paragraph could also include the present tense. Bisa di paragraf akhir nanti diberi simple present tense, bisa apabila kita memberikan komentar atau pandangan kita terhadap orang yang kita tulis biografinya itu. Then, a biographical recount describes events, so it uses many verb or action verb. Karena mendeskripsikan kejadian-kejadian itu ya, jadi itu menggunakan banyak sekali pasti verb, kata kerja atau action verb. Lalu,
use adverbs and adverbial phrases to indicate place and time. Itu juga menggunakan kata keterangan untuk mengindikasikan place, tempat, dan juga waktunya. Itu tadi adalah language features pada biography text. Okay, next, check the generic structure of biography. There are three structures of biography text. The first one, orientation. Then series or event, and the last is reorientation. Let's start from the first one, orientation. It is the opening paragraph, gives the readers the background information of the person. Jadi pada bagian orientasi ini isinya adalah background informasi tentang seseorang yang akan diceritakan. Then the opening paragraph should answer the questions who, what, where, when, and how. Jadi harus di openingnya itu harus ibaratnya bisa menjawab pertanyaan tentang who, siapa, what, apa, where, when, and how. Terus yang kedua, the second one is series or events. It presents a series of events, usually told in chronological order. Jadi bagian series atau event ini itu isinya adalah kejadian-kejadian yang dialami atau yang dilakukan oleh seseorang yang kita tulis biografinya itu, dan diceritakan secara berurutan ya, secara chronological. Here the writer might refer to a certain time online, jadi harus sesuai waktunya. The last is reorientation. It consists of a type of conclusion with a comment on the contributions this person has made or a summary and evaluation of the person's achievement. Jadi bagian reorientation itu terdiri dari type of conclusion, kesimpulannya, with a comment, dengan komentar ya, dari kontribusi seseorang itu yang sudah dibuat, atau isinya itu adalah summary, rangkuman, dan evaluasi dari person's achievement, prestasi yang sudah dilakukan oleh seseorang yang kita tulis biografinya itu. Dan reorientation ini adalah optional ya. Optional di sini maksudnya boleh ada, boleh tidak. Okay, now let's check the example of biography. This is about Picasso. Let's read first. Picasso was one of the most outstanding and important artists of the 19th. He is best known for his paintings. Almost every style in modern art is represented in Picasso's works. Picasso was born in 1881 in Malaga, Spain, as the son of an art teacher. Kalau kita perhatikan itu pada yang pertama sudah dijelaskan Picasso. Jadi siapa yang akan diceritakan langsung dijelaskan di situ ya. Itu menceritakan tentang Picasso. Lalu ada eranya, ada lahirnya kapan. Itu berarti adalah bagian dari orientationnya. Then now let's move to the second paragraph. He studied painting from his father and his college level course of study at the Academy of Arts in Madrid. From about 1895 to 1901, he painted realistic works in a traditional style. He then entered what was called the Blue Period. During this time, he only used shades of blue in his paintings to show the poverty he saw in Barcelona. After 1908, he entered into the style of Cubism. Among his well-known Cubist paintings are Three Musicians and Man with a Guitar. Picasso died in Montaigne, France in 1973. Kalau kita perhatikan itu kan bercerita tentang the beginning of his career, kayak dia belajar dari mana dan apa yang dia lakukan dari tahun ke tahun secara kronologikal ya. Itu berarti bagian dari
event namanya atau series. Kemudian on the last paragraph, he was really great artist. Dia benar-benar luar biasa. Itu berarti adalah bagian dari reorientation yang intinya adalah conclusion with a comment. Commentnya adalah he was really great artist. Okay. I think that's all about biogeography, and if you have any question you can ask me. Thank you for your attention. Goodbye, see you next time, and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.